बांकुड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग घटनाओं में कार्रवाई करते हुए सोने की चैन और कान की बाली छिनतई के मामलों में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक मामले में छीनी गई सोने की चैन भी बरामद कर ली है। वहीं 15 अगस्त को काठोडांगा इलाके में अभियान चलाकर 4 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार गत 1 अगस्त को बांकुड़ा के लोकपुर इलाके में सोने की चैन छिनतई की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर जांच शुरू करते हुए पुलिस ने गड़बेता निवासी साबरती खान को गिरफ्तार किया तथा उसके पास से छीनी गई सोने की चैन बरामद कर ली। इसके बाद 3 अगस्त को बांकुड़ा के बांशी गांव जाने वाली सड़क पर एक महिला से सोने की कान की बाली छिनतई की घटना सामने आई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच करते हुए पूनीशोल निवासी इब्राहिम खान और सजामोल मंडल को गिरफ्तार किया। बांकुड़ा जिला पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्णाणु राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व में भी पुलिस रिकॉर्ड रहा है। इधर नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 15 अगस्त को बांकुड़ा शहर के काठोडांगा इलाके में छापेमारी की। इस दौरान करीब 4 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर रिमांड पर पूछताछ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नशीले पदार्थों की तस्करी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आने वाले दिनों में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। এই আসামে কি গানে গাজা কেসে ইয়া ওই দুটোই গাজা আর ওই ইয়া দেখুন ওটা এই সাইডটা সুন্দর এটা আর তোমার ভালো করে লাগে যেমন ফেসে না যে তোমার পড়ে আছে লোক ইয়া ওটা যেটা তো আসামে যেরকম হ্যাঁ সাইড এই চিন্তাটা আগে বলবেন চিন্তাটা আগে বলবো ঠিক আছে যাবো এরকম থাকলে সবাই তাহলে পর বসে যাচ্ছে আর আরে বসলে হবে না আমাদের বাঁকুড়া থানা একটি রেড করে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এবং আমাদের কেটারডাঙ্গা এলাকার চেতকালী অঞ্চল থেকে একটি বাড়ি থেকে 4 কেজি গাঁজা উদ্ধার করে এবং এই গাঁজা যারা রেখেছিল বা যারা বিক্রির উদ্দেশ্যে জমা করেছিল তাদের দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। তার মধ্যে একজন হচ্ছে শেখ কবির হোসেন এবং আরেকজন যে হচ্ছে সে হচ্ছে হাসিনা বিবি। দুজনেরই বাড়ি হচ্ছে কেটারডাঙ্গা এলাকার চেতকালী অঞ্চলে। দুজনের কাছ থেকে আমরা এই 4 কেজি 106 গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছি এবং এই গাঁজা বিক্রির সঙ্গে বা এদের যে গ্যাং আছে এদের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে নাকি সেটা আমরা এদের পিসি পিরিয়ডে এরা পিসি পিরিয়ডে রয়েছে, পিসি পিরিয়ডে এদের সঙ্গে আর কে যুক্ত আছে বা আরও কোনো অঞ্চলে বা কোনো জায়গায় এরা গাঁজা লুকিয়ে রেখেছে বা কারবার করছে সেটাও আমরা তদন্তে খতিয়ে দেখছি এবং সেটাও আমরা বার করবো। এই দুটো হয়েছে, আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে এরা। তো যেখানে যেখানে ঘটিয়েছে সেই ঘটনাগুলোকেও আমরা আনছি এবং এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু পেয়েছি আমরা তদন্তের সাথে, সেটা এখনই বলছি না। তবে এরা অন্যান্য এর আগেও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আলাদা ঘটনা, এটার সঙ্গে কোনো রকম এদের সম্পর্ক নেই, দুটো পৃথক ঘটনা। কিন্তু ছিনতাইয়ের যে দুটো ঘটনা একটা বাঁশি একটা লোক দুটোর মধ্যে কি কোথাও যোগ না, আলাদা গ্যাং ছিল দুটোর ক্ষেত্রেই, দুটো সেপারেট গ্যাং ছিল। দুটো সেপারেট গ্যাংয়ের মধ্যে মেম্বারকেই আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং এদের সঙ্গে আর বাঁকুড়া থানা তথা ওয়েস্টবেঙ্গলের আরও কোনো জায়গায় এরা কিছু করেছে নাকি সেটাও আমরা তদন্তের মধ্যে আনছি। কিছু আমরা ইতিমধ্যে সূত্রও পেয়েছি, সেটা আমরা তদন্তের বাকি সময় আপনাদের জানাবো বা যেটা ঘটছে সেটা আমাদের এখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে সেই তদন্তগুলো বা সেই ঘটনাগুলোকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখছি এবং যাতে খুব তাড়াতাড়ি এগুলো গ্যাংটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং রিকভারি করতে পারি, তার জন্য বাঁকুড়া থানা বা বাঁকুড়া জেলা পুলিশ সর্বদাই সচেষ্ট আছে এবং আমরা রিসেন্টলি এই থানায় আমরা যে দুটো ঘটনা ঘটেছিল দুটোই আমরা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি এবং আশা করি এদের সঙ্গে যারা যারা যুক্ত আছে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সবাইকে ধরে ফেলবো। শহরজুড়ে সিসিটিভি পরিমাণ বাড়াবে না? হ্যাঁ, সেটা তো আমরা নিয়মিতই চলছে এবং যেখানে যেখানে আরও আমাদের সিসিটিভি দরকার আছে সেটা আমাদের থানার পক্ষ থেকে, জেলার পক্ষ থেকে বা আমাদের রাজ্যর পক্ষ থেকেও বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি লাগানোর পরিকল্পনা চলছে এবং আমরা বিভিন্ন জায়গাতেও আবার সিসিটিভি আরও নতুন করে লাগাচ্ছি। আমাদের যে কটা অভিযোগ এখনো অবধি এসছে সাথে সাথে বাঁকুড়া থানার পুলিশ সাথে সাথে অ্যাকশন নিয়েছে এবং যে কটা অভিযোগ পেয়েছে প্রত্যেকটারই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বাচ্চা ছেলে বেশ কিছু আছে তারা করছে ব্যাপারটা। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।